The Superwash kit includes a paint canister and a viscose sponge. This canister will be sufficient for about 20 meters surface. The wall we wish to paint needs to be pre-painted with a light background color. Dip the sponge in water, then wring it out well. Dip the tip of the sponge in the paint. Put the paint onto the wall by lightly tapping with the sponge, and then spread the paint with circular movements. After painting about 1 square meter in that fashion, go back and blur the borders by gently smearing the paint. With the same canister of Superwash, you can get a different color effect by using another painting technique. Moisten the brush a little, remove the surplus, dip it in the paint, and paint the wall by spreading the paint from top to bottom and bottom to top. Continue in the same fashion to the length and width of the wall. Тамбур. Эффекты покраски. Superwash. В набор Superwash входит банка краски и губка из вискозы. Одной банки краски хватает на 20 квадратных метров. Заранее покрасьте стену в светлый тон. Окуните губку в воду и хорошо ее выжмите. Затем окуните конец губки в краску и нанесите немного краски на стену легкими отрывистыми движениями, после чего сразу разотрите ее круговыми движениями. Через каждый метр размывайте границы, удаляя излишки краски со стены. С помощью Superwash можно добиться другого эффекта, прибегнув к иной технике покраски. Окуните кисточку в краску и снимите ее излишки куском картона. Покрасьте стену, нанося краску движениями сверху вниз и снизу вверх.
tambours, effets en couleur. Superwash. Le set Superwash contient une boîte de couleurs et une éponge viscose. La couleur dans l'emballage couvre environ 20 mètres. Le mur à peindre doit être déjà peint de couleur claire. Trempez l'éponge dans de l'eau et essorez. Trempez le bout de l'éponge dans la couleur. Dispersez un peu de couleur sur le mur par petits coups et tout de suite après, dispersez la couleur par des gestes circulaires. De temps à autre, après avoir peint 1 mètre, dissimulez les bords par enduisage fin de la couleur. À l'aide de la même boîte Superwash, on peut arriver à un effet supplémentaire grâce à une technique différente. Trempez la brosse dans la couleur et laissez couler le reste de la couleur sur un bout de carton. Peignez le mur par enduisage de la couleur de haut en bas et de bas en haut.